अरे खाऊची देख लो बहुत आम आइसक्रीम खियारू वर्षा टिके पकाऊँ घड़ 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 मार्ची आम आइसक्रीम खिया चलती झील देख तार ता उठ भी खाऊ आँपुड़ी पकुची सब यही देख दादा बस खाऊ खुड़ी आई आ जन एटी बस खाऊ वर्षा पकाऊ आइसक्रीम तो मो आइसक्रीम खाई भल जी एबे आइसक्रीम वाला आसला तो गाइस एबे ही आइसक्रीम वाला आसला ये देख पाते आमर आगुरी जमती आम खाऊलु गुड़ाक आम समस्त टंकाटे लेखाएं खाऊलु बर्तमान 10 टଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି गोटे ऑरेंज कलर रे आस्ता है हेडा थला 2 टଙ୍କା एडा टंकाटे हाँ आर वर्ष नौला कहला आर वर्ष टंकाटे नौला हाँ 10 टଙ୍କା मंजी पूरा मंजी पूरा ताला मंजी एडी पूरा दुटा 5 टଙ୍କା लगा इते मंजी जो आमर कि कौन है जो मटका कुल्फी गुड़ाक 4 भाग कर दूला गोटा 5 टଙ୍କା ना उठा 3 भाग कर दूची गोटा 10 टଙ୍କା बुझी पाछ हैं कोना मा चाकरी करी दो ना चाकरी करने 100 टଙ୍କା ना गुटा है तो किरी के दो खाइ है ना हाँ मु तो बुढ़ा ही गनी मोर तो दाढ़ी बाची गला नहीं अच्छी ना चुट्टी बाजी नहीं मो चुट्टी बाजी जाई आर वर्ष बाजी हो तू आर वर्ष इनकम करिबो ना तो गाइस जमती देख पारे आम गचर ये जामरुल तो जेटी ऊपर एपट साइड रे देख पारे हो गलानी अलरेडी थार्ड छाक होती आउर गाइस गोटे नुआ जिनस देखु तो गाइस बहुत दिन अंत पर आमर आसी फुल माने कम से कम 1.5 वर्ष पर देखिपारे तो बहुत गुड़िक कड़ आसी जो किसी भी मरी जाइए जमी पारे यहाँ ये हलदिया कलर यहाँ गोटे हलदिया कलर तो गाइस फाइनाली 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 आम गचर आज जाइए आज मु बहुत खुशी जे माने 1.5 वर्ष पर आई फलटा आसी गचर तो माने फुल आसी फल हम केमती हम से भी आम देखा आमर ये ब्लॉग रे तो माने 1.5 वर्ष कहते मैंने एति मैं छोटे मतलब आनी आटा कि ए वर्ष धरी बहुत एक्साइटेड बहुत खुशी होती तो देखिपारे पूरा 14टा धरती एकदम 14टार युवा गोटे गोटे मरी जाइए माने हलदिया हो जाइए ये हेनी आ जो गुड़ाक हो टे बड़ हो देखिपारे टे बड़ हो एपट साइड तो युवा सब हो गाइस तो देखा आग को मुझे देखेबी आमर बड़ बड़ है आपन को एपट साइड भी हो देखिपारे ये छोटे 2टा यहाँ चली जाइए गोटे अच्छी तो गाइस यहाँ गोटे लाभजनक व्यवसाय जमी कि आप देखिपारे गोटे गोटे जब हम गाइस ताले जाने जे यहाँ गोटे गोटे 100 टଙ୍କା माने गोटे फल 100 टଙ୍କା तो जितेटा फल देवे से 100 टଙ୍କା आउ ताने टेंशन नथियो आज्ञा पूरा मस्त भाव में बिजनेस भी आप करने चाहिए करेंगे देखिपारे तो चलतु मुझे आपको देखा आग को तो आज तो यहाँ देखीदेली तो तापर कौन कौन सब होगा आप ब्लॉग आज देखने जमीक आम आइसक्रीम खिया सरी जाता और ये देखने तो
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ। 2 hours later. ତ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଆମର ଆସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ନୂଆ କରି ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍ ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଲିଚି ତ ବହୁତ ସାରା ଲିଚି ରହିଛି ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଉ ତ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ଖାଇଯାଉଛି କେର ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ପାରି ମାମା ଦେଖିବାର ଖାଉଛି ଦେଖ ଏଇ ତ ତା ମା ଖାଇଗଲା ଛୁଆଟାକୁ ଦେ ବୋଲା ଖୋଲିକି ଏଇ ଦେଖ ଏଇଲ ଏକାଥରେ ଗୋଟା କିଣି ପକଉଛି ତ ଗାଇସ୍ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ଥିବ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦେବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଲାଲ ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି ତ ଗାଇସ୍ ଏହାର ରେଟ୍ ତ ଏବେ ଗାଇଜ୍ ଅଛି 140 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେତେ ରହିଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଆମେ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଝିଅ ଆମର ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ହଁ ତ ଗାଈ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ଆଣି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପତ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେବଳ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ମାନେ ପାଖରେ କୁଚିକି ରଖିଥିଲେ ଯେଗୁଡ଼ାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଆଉ ପତ୍ର ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବାଛିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି ତ ଟିକେ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ମୁଁ ହେଇଗଲି ନା ତ ଗାଈସ୍ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଚାଲି ଆସେ ତ ମୁଁ କେବଳ ଫଳ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ଆସିଲି କେବଳ ଯେ ଭାଇ ପତ୍ର ଦିଅନି ଫଳ ଗୁଡ଼ା ଦିଅ ଆଉ ଯେତିକି ଆଣିଛି ଯେ 100 ଟଙ୍କାରେ କାହିଁକିନା ଫୁଲ୍ କିଲେ ବି ଆଣିନଥିଲି ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିପିର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆଉ ମେ ବି ମୋର ବି ଆଉ ଆମ ଝିଅର ସିଏ ତା ଜେଜେମାଆକୁ ଦେଇ ଆସିଲା କିଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଧଳା ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ କହିଲ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗରମରୁ ଆସି ଖାଇବ ନା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗେ यार मंजी गछ लगेदेवी जदि ହେଇଗଲା ना ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାରା ଲଗେଇଦା ବଢିଆ ମିଠା ଅଛି ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମାମା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ତମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଖାଇଛି ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଖାଇଦେ तो गाइस एबे आमे खाया भात तो एटा को आगे बर्तमान झील रखदेला फ्रिज रे देख पाथे आगे एकरा काउजी देखलो एरे खांदी ना मंजी गुड़ा रखी सब गछ लगे जेटा हम से करिया हाँ मजी गुड़ा गछ लगे दवा बाबा सब जोड़ी पड़ला किस करिया दे था बढ़िया लगुच बढ़िया लगे आ फ्रिज रखी ठंडा करी खाइब पूरा या मजा ही अलग खोई दे माटी खोई दे माटी खोई दे माटी खोई दे अरे खाई देला देख तो जाओ आनी हो जाओ भात खाइया फल खाईदे भाई तो गाइस यहाँ पर आम खाइया भात तो देखिए सब मंजी गुड़ा केते गुड़ा रही तो ये आम सब लगेदवा गछ
ହଉ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାତି ଖାଇବାରେ ଆମର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କରି ଆଣିଛି ଆମଲେଟ୍ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଯେଟା ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦିନରେ ଥିଲା କିଛି ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ଲିପି ତାର କରିଛନ୍ତି ମିଲମେକର ଆଉ ବିଲାତି ଆମର ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆଉ ତା ସହିତ ପଖାଳ ଆମର ରାତିରେ ଆଉ। ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ରାତିରେ ଖିଆ ହେଉଛି ନା ମାମା। ଏଇ ଆଉ ଜଣେ ଖାଉଛି କେରକ ଖାଲି ଆମଲେଟ୍ ହେଲା ତାର ହେଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ଖାଲି ଦରକାର ନା ଭୁତୁଣି। କହିଲେ ମତେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡାଟା ଆଇଁଷ ନୁହେଁ। ଲୁଣ ଗୁଳା ଏମିତି ଖାଇଦେଇକି ଲୁଣ ଗୁଳା ହେଇ ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ତ ଖାଇବା ରାତିଆ ଦେଖିଲେ ତ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବାଏ ବାଏ।